السلام عليكم أعزائي التلاميذ، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ إذا غادي نكملو السلسلة ديال التمارين. آخر سلسلة عطيت لكم بقى لنا فيها تمرين أخير هو ليكزارسيس 14. هاد السلسلة كتعلق بالدرس ديال لا طونسيون إلكتريك. إذا غادي تحاولوا تاخدو السلسلة وغتبعوا معايا في ليكزارسيس 14. Un circuit électrique comprend en série un générateur de tension, un résistor de résistance R et un oscilloscope branché aux bornes du résistor. L'oscilloscope est réglé comme suit. On a la sensibilité verticale, c'est 5 volts par division, et la sensibilité horizontale, c'est 10 millisecondes par division. La visualisation à l'oscilloscope de la tension aux bornes du résistor fournit la courbe ci-contre. Donc هنا كما كتلاحظوا عندنا واحد ان جينيراتور. Donc le générateur il est branché par une résistance R en série. ربطناهم كذلك بالنسبة لهاد لا ريزيستانس ربطناها مع واحد لوسيلوسكوب يعني راسم تذبذب. بالنسبة لهذا راسم تذبذب يعني ضبطناه selon la sensibilité verticale الحساسية الرأسية c'est 5 volts par division. et la sensibilité horizontale يعني 10 ملي سكوند لكل تدريجة. كيف ذلك؟ يعني هنا كما كتلاحظوا كل تدريجة كتمثل لنا يعني التدريجات الرأسية كل تدريجة كتمثل لنا 5 فولت 5 فولت هذه 5 فولت هكذا. بالنسبة لا sensibilité horizontale يعني كل تدريجة أفقية تمثل 10 ديال الملي سكوند. إذا ملي حصلنا ربطنا درنا هاد لو سيركوي إلكتريك حصلنا على شاشة راسم تذبذب هاد المنحنى هذا. Alors la première question, quelle est la nature de la tension observée? Alors, la nature de la tension observée. Donc, question A. Donc la tension هذا s'appelle quoi? C'est une tension électrique alternatif سينوسويدال. شنو هي سينوسويدال؟ يعني هي جيبي، لأن هاد الدالة هادي فهي دالة جيبية. شوفوا دابا question B. Déterminer la période de cette tension. كما قلت لكم سابقا بأن la période هو la durée entre deux valeurs maximales successives. بحال مثلا من هنا حتى لهنا. دونك هاد المدة الزمنية ما بين هاد القيمتين القصويتين كتسمى لا بيريود يعني الدور. بالنسبة لا بيريود alors question B. La période de symbole يعني symbole T. Donc T est égal X fois SH. شنو هي X؟ هي le nombre de division entre les valeurs deux valeurs maximales successives et SH c'est la sensibilité horizontale. غنحسب مثلا من هنا حتى لهنا شنو عندي متدرجة. دونك عندي 1 2 3 4 يعني عندي 4 divisions fois SH, la sensibilité horizontale, donc elle est réglée en 10 millisecondes par division. Alors, la période c'est 40 millisecondes. Ou bien 0,04 secondes. La question c'est déduire la fréquence de cette tension. Alors, la relation de la fréquence, c'est la fréquence F, le symbole F. La relation est F est égal, c'est l'inverse de la période, 1 sur T. On applique la relation, c'est 1 divisé par هنا ما غاديش نستعمل 40 ملي سكوند غنخدم باش بالوحدة العالمية هي seconde 0,04 secondes. Donc هنا
calcul, يعني 1 divisé par 0,04 est égal, c'est 25 quoi Hertz. L'unité de la fréquence, c'est en Hertz. Question D. Déterminer la valeur maximale de la tension. La valeur maximale يعني أعلى قمة أو لا يعني أقصى قمة كيوصل لها لا tension. سي نورمال ما غاديش نحسب من هنا حتى لهنا ولكن غنحسب من يعني من هنا حتى لهنا بحال قلنا كنديرو محور التماثل ديال هاد المنحنى يعني هو هذا. الوغ لا فالور ماكسيمال هي من هنا حتى لهنا. عندي جوج ديال التدريجات. دونك كيستيون دي tension maximale UM est égal يعني Y fois SV. شنو هي Y؟ هي العدد لو نومبر دو ديفيزيون يعني من لوريجين. دونك عندي 2 1 جوج يعني عندي 2 دو ديفيزيون fois la sensibilité verticale, donc elle est réglée en 5 volts par division, est égale, donc la valeur maximale est égale ici 10 volts. Ou bien ربينا نقدر نستنتجها غير من الشكل عندي 0 5 10. Deuxième question, on branche un voltmètre aux bornes de résistor. Qu'appelle-t-on la tension mesurée par le voltmètre et donner sa valeur. أول حاجة باش نعرفوا كيفاش comment on branche le voltmètre. درنا le générateur de tension, on a la résistance R, إلى التيار مثلا كيمر من هنا دونك من هنا لهنا. دونك هنا غيكون عندنا سي لونطري دو لوسيلوسكوب وهنا غيكون عندنا لا ماس. شنو درنا في السؤال الثاني؟ يعني ربطنا خدينا واحد ان فولتمتر وربطناه بين مربطي هاد الريزيستونس يكون بحال هكذا. هو est branché en dérivation ou bien en parallèle sur le voltmètre. Alors, qu'appelle-t-on la tension mesurée par le voltmètre? Quand on a bien la tension mesurée par le voltmètre, ça s'appelle, appelée quoi? Appelée la tension efficace. C'est la tension efficace. يعني بالعربية هو التوتر الفاعل. Donner sa valeur. Alors, la valeur de la tension efficace. هنا عندنا واحد العلاقة اللي كتربط ما بين la tension maximale et la tension efficace. Si la tension efficace est égale UM, la tension maximale, divisé par racine de 2. Donc la tension maximale déjà حسبناها السؤال اللي قبل لقيناها كتساوي هي في 10 volts divisé par racine de 2. Donc un simple calcul, عندنا 10 divisé par racine de 2 est égal à 67,7 volts. Donc la valeur indiquée par le voltmètre c'est 7,07 volts et la valeur maximale indiquée par l'oscilloscope c'est 10 volts. دونك هنا سالينا هاد التمرين، اخر تمرين بقى نفس السلسله. نتمنى تكونوا يعني فهمتوا هاد التمرين، واي تساؤل يعني تواصلوا معايا وغادي كل واحد نجاوب على التساؤل ديالو. وشكرا. في الحصه الجايه غادي نحاولوا نمروا لدرس اخر اللي هو لي كونديكتور اوميك، لاسوسياسيون دي كونديكتور اوميك. غنحاول نشرح الدرس كامل، بالإضافة غنخلي لكم سلسلة ديال التمارين غنجاوبوا عليها في الحصة الأخرى. إلى اللقاء.